Cover me. Kunat ah. Son? May kasama pa yan ah. May kasama pa. Pre. Po sila eh. Say hello. Sag-isa? That's what I'm talking about. This way. Ay puta, nasa sa akin na pala. Ang ano naman. Kiloy sila pre. Hindi ko yan basaga, hindi ko nga lang yan basaga. Kaya nyo yan pre. Isa-isaan kayo. Nice one. Calm down. You're fine. Na pre. Nanggaling na. Sige, para ano, isa na lang i-activate na. Tingnan natin tong keycard lang. Tara, dito tayo sa ano, pre. Let's take this up a notch. Dito sila sa taas. Sonic trap May trap deployed. sila, pre. Tossing Ay, po, grenade. Releasing Bumalik pa talaga. dragonflies. Ingat ah. Appreciate Kidding ako. you doing some guns. Tay ko dito. Meron pa dyan. Ah, wala na. Ah, insta na. Woo-wee! Running away so soon. Oh my goodness, pre! Mukulan nga ng tipa, pre. Oh, ang ganda nung dinadrop niya. Oh, wala yan. Dragonflies on the way. That's what I'm talking about. Okay, no worries. Ay na ba? Careful next time. Ah, sige, ikaw pre, hilma. Don't find. Long tong loko na. Very thankful. Yan na saglit ko. May malaki sa backpack niya na yan. Ay, best. Basag nga sila, pre. Gago, may other team na naman. Buksan mo nga din. Buksan mo lang. Kulado din. Let's take this up a notch. Wag. Dalawa yan. Tang ina mo, naki-ES pa sa akin. Kabila, Tong kabila. isa. Pre, kabila. Uy, may naka-ES Gago, sa sir. labas. Ito pa.